Bonjour les EB7. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Activité 4, respirer en milieu aérien. Donc l'autre fois, on a commencé à parler de la respiration en milieu aérien par les poumons. حكينا عن le poumon, organe respiratoire de la grenouille. On a dit que la grenouille respire au niveau des poumons, يعني l'échange gazeux se font au niveau des poumons. Donc, تبادل الغاز بيصيروا عند الجرنوي au niveau des poumons. شفنا إنه le dioxygène passe des poumons dans le sang vers le sang. Au sang بيوزع هذا الديوكسيجين على خلايا جسمها للجرنوي. Par contre, le dioxyde de carbone rejeté par les cellules de la grenouille dans le sang, خلايا جسمها رح يكبوا ديوكسيد de carbone بالسang والسang رح يوصل ديوكسيد de carbone على البومون يظهروا يفوتوا على البومون لديوكسيد دو كربون والديوكسيد دو كربون بيظهر لبرات جسمه عبر النارين. Donc, pourquoi les échanges gazeux se font au niveau des poumons؟ ليش بيصيروا تبادل الغاز تحديدا بالpoumons؟ Car les caractéristiques des poumons facilitent ces échanges. لأنه البومون بتتميز عندها مميزات بيسهلوا هود الإيشانج. Et là, les poumons ont une paroi fine. لأنه عندهم 2 poumons. Les poumons ont une paroi fine. الباروا للبومون كتير رفيعة فدغري بيمرقوا الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون منها لأنه paroi fine. Paroi richement vascularisée يعني elle est riche en vaisseaux sanguins. الباروا للبومون غنية بالvaisseaux sanguins ونحن بنعرف إنه السان هو اللي بده ينقل الغاز ريسبيراتوار. Le sang transporte les gaz respiratoires. هو اللي بينقل الديوكسيجين والديوكسيد دو كربون. Donc, paroi fine, paroi richement vascularisée et grande surface. وحجمهم كبير يعني مساحتهم كبيرة. Une grande surface هذا الشيء بيسهل إنه يمرقوا دغري الديوكسيجين والديوكسيد de carbone على البومون أو من البومون. Donc, le mode de respiration par les poumons est une respiration pulmonaire. لما نحكي عن التنفس par les poumons, on parle d'une respiration pulmonaire. Respiration pulmonaire, c'est-à-dire la respiration par les poumons. يعني بيصير فيها l'échange gazeux. بس نقول respiration pulmonaire يعني au niveau des poumons. يعني au niveau des poumons se font les échanges des gaz. Les échanges gazeux. Document E dans votre livre, page 56. Donc, حاطين la composition du sang à l'entrée et à la sortie des poumons chez l'homme. Donc, l'homme, comme la grenouille, الإنسان مثل الجرنوي, respire, أو تحديدا les échanges gazeux se font au niveau des poumons. يعني كمان نحن عند الإنسان respiration pulmonaire, يعني les échanges gazeux chez l'homme se font au niveau des poumons. يعني الهواء اللي بده يفوت على جسمنا رح يوصل على البومون و au niveau des poumons رح يظهر الديوكسيجين من البومون يروح على السان والسان يوزع الديوكسيجين على خلايا جسمنا. بالمقابل nos cellules vont rejeter le dioxyde de carbone dans le sang. خلايا جسمنا رح يكبوا الديوكسيد دو كربون بالدم والدم رح يفوت هيدا الديوكسيد دو كربون على البومون لنظهره برات جسمنا أكيد بالاباري respiratoire. Donc, كمان, chez l'homme, les échanges des gaz respiratoires se font au niveau des poumons. فإذا بهيدا التابلو حاطين لنا قد ايه الكونتيتي دو ديوكسيجين اللي عم بيفوتوا على البومون dans le sang à l'entrée des poumons ou dans le sang à la sortie des poumons وكمان حاطين لنا الكونتيتي de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons ou dans le sang sortant des poumons. Comparer, بدي أعمل comparaison. Comparer la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons et dans le sang sortant des poumons. بدنا نحن نعمل comparaison dioxygène بالsang entrant وبالsang sortant. يعني بدنا نمشي colonne par colonne والquantité de dioxyde de carbone بالsang entrant وبالsang sortant. فإذا la quantité بلش جملتي باللي ما طالبة منكم تقارنوه. طالبة تعملوا comparaison للquantité de dioxygène. فإذا بدي بلش جملتي بالquantité de dioxygène. La quantité de dioxygène dans le sang entrant dans les poumons, يعني à l'entrée des poumons,
et 15 millilitres, بدي حدد قد ايه حدد الvaleur, plus petite ou plus faible que celle dans le sang sortant des poumons qui est 20 millilitres. نفس الشيء la quantité de dioxyde de carbone. La quantité de dioxyde de carbone dans le sang entrant dans les poumons est 53 millilitres, plus grande أو plus élevée. إجباري حطهم بالcomparaison. يعني هودي بدلوني إنه في عندي comparaison عم قارن. Plus grande أو plus élevée que celle dans le sang sortant des poumons qui est 49 millilitres. فإذا لاحظنا إنه الديوكسيجين هو عالي بالسان sortant des poumons. بالدم اللي عم يظهر من البومون عم يظهر من البومون أكتر ديوكسيجين. شو يعني البومون عم بتظهر ديوكسيجين لتبعتهم على السان حتى السان يوزعهم على خلايا جسمنا. بالمقابل جسمنا عم بيكب ديوكسيد دو كربون بالسان. السان بده يفوت هيدا ديوكسيد دو كربون على البومون. كرمال هيك الكانتيتي دو ديوكسيد دو كربون dans le sang entrant dans les poumons لقيناه عالي. فإذا بالسان sortant des poumons اللي عم يظهر من البومون يعني هو اللي عم نفوته على جسمنا هو غني بالديوكسيجين. اللي entrant dans les poumons يعني عم يظهر السان عم يبعته على البومون عم بيفوتوا على البومون لنظهره برات جسمنا عم بيكون ريش en dioxyde de carbone. فإذا هودي الفارياسيون تغير نسبة الديوكسيجين ونسبة الديوكسيد de carbone au niveau des poumons بيأكدوا إنه les échanges gazeux se font au niveau des poumons. كمان الإشانج gazeux عند الإنسان بيصيروا au niveau des poumons. كمان الكاركترستيك des poumons بيسهلوا هودا الإشانج. عندهم parois fines, grande surface و parois richement vascularisées.